কামারহাটিতে সিপিএম প্রার্থী মানস মুখার্জি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটকে একত্রিত করতে কামারহাটিতে মানুষের কাছে জনসভা করে ভোট চাইলেন মোহাম্মদ সেলিম। 4 मई को आपको मालूम होना चाहिए तारीख क्या है। 5 मई को 1945 में यही कम्युनिस्ट पार्टी, यही लाल झंडा हिटलर के फौज को हराया था, फांसीवाद को हराया था और तब इस दुनिया से फासिस्ट का खात्मा हुआ था। 29 তারিখ ভোটের আগে হাওড়ার রণক্ষেত্র নিয়ে একরাশ টানলেন বিজেপি তৃণমূলের উপর। বাংলা এবার দখল করবে সিপিআইএম, বললেন মোহাম্মদ সেলিম। গোটা বাংলায় গোটা দেশে অশান্তি হচ্ছে, মণিপুরে অশান্তি হচ্ছে না? 2.5 বছর ধরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গা হচ্ছে না? শামশেরগঞ্জে দাঙ্গা হয়নি? কদিন আগে আমরা দেখলাম যে কিভাবে রামনবমীকে কেন্দ্র করে বিজেপি টিএমসি দুজনে মিলে ভোটের আগে দাঙ্গা করাতে চেয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটাকে আটকেছে। এই হাওড়াতে, রিষড়া এবং শিবপুরে গতবারে রামনবমীর সময় দাঙ্গা হয়নি, বিজেপি টিএমসি মিলে করায়নি, পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাহলে অপদার্থ পুলিশ প্রশাসন যদি হয়, জ্যোতি বসু বলতেন প্রশাসন চাইলে দাঙ্গা বন্ধ করতে পারে, প্রশাসন না চাইলে দাঙ্গা হয় না। কামারহাটির পাঁচমাথা মোড়ে এই সভা হয় সিপিএম প্রার্থী মানস মুখার্জির সমর্থনে। সভা অনুষ্ঠানকে ঘিরে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল কর্মীদের মধ্যে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ ও পথ চলতি মানুষও এই সভাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। हमने इस बार पूरे बंगाल के लिए जो इश्तेहार बनाए हैं कि बाया महाज जीतने से क्या करेगी, हम हर असेंबली के लिए इश्तेहार बनाए हैं और इस तरह से कम्युनिटी के लिए भी हमारा इश्तेहार बना हुआ है। जो पिछले 6 महीना से हम बंगला बचाओ का जो मुहिम किए हैं, वो उसका जो कुछ बिहार से हमने शुरू किया था वो आके कम्युनिटी में खत्म किया था, कुछ सोच समझ कर ही तो कि यहाँ पे ये बीजेपी तृणमूल का ये जो खेल है इसका खात्मा करने के लिए हमने मानस मुखर्जी को खड़ा किए हैं। और यहाँ के जूट मिल के मजदूर, यहाँ के बेरोजगार नौजवान, यहाँ के तालीम, यहाँ के सड़क, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी का जो खास्ता हालत है सिविक कम्युनिटीज का, इन तमाम सवालों को लेकर के ताकि वो जद्दोजहद कर सके, लड़ सके और यहाँ के हक को छीन कर झपट कर ले आए। जब वो एमएलए थे वो किए थे, किस तरह से तरक्याती काम किया जाता है उसको ये मालूम है। और बीजेपी और टीएमसी दोनों को शिकस्त देने के लिए पूरे बंगाल में आप देखोगे बाया महाज की तरफ एक लहर सा हो रहा है। মানুষ আর দূরে নেই, মানুষ কাছে আসছে। মানস মুখার্জিকে এখানে প্রার্থী করা হয়েছে কারণ এখানে জুট মিল মজদুর, কর্মহীন যুবক এই সমস্ত সমস্যার জন্য তিনি লড়তে পারবেন এবং অধিকারকে ছিনিয়ে আনতে পারবেন। এবং বাংলা থেকে বিজেপি এবং তৃণমূলকে সরানোর জন্য মানুষ আসছেন এবং নতুন প্রজন্ম সামিল হচ্ছে। কামারহাটি বিধানসভার ভোট নিয়ে 100% आशावादी मोहम्मद सेलिम। ये सब डायलॉग होता है, 16 में जरा डायलॉग होता है ना, बॉबी जरा डायलॉग था। तो बीजेपी और टीएमसी का दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। वो जो गब्बर सिंह और अमिताभ बच्चन जो 16 में डायलॉग देता था संजीव कुमार, तो डायलॉग तो जावेद अख्तर का लिखा हुआ था। तो इसी तरह से आरएसएस का लिखा हुआ डायलॉग है, कोई बीजेपी के नेता कोई टीएमसी के नेता उसको दोहराता है। कृष्णपालिका रिपोर्ट, न्यूज बंगो टाइम। St. Augustine's Day School, Barakpur. Success for every child. Admission open session 2026 to 2027. Contact number 9007934555. AM Jewelers ইছাপুর আনন্দমঠ। আমাদের মেকিং চার্জ 3%। আমাদের লাইভ দেখুন JM Jewelers ফেসবুক পেজে প্রতিদিন রাত 7:35 আমাদের ভিডিও শেয়ার করলে পেয়ে যাবেন সোনার নাকছাবি একদম ফ্রিতে। ঠিকানা ইছাপুর আনন্দমঠ, উত্তর 24 পরগনা। যোগাযোগ 7439131404। আমাদের অনলাইন ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ম্যাকাউট অনুমোদিত ও নিজস্ব ম্যান পাওয়ার লাইসেন্স দ্বারা সকল ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট।